Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore nih teman-temannya Kak Min, adik-adiknya Kak Min yang udah liatin, sudah menuju Facebooknya UIC.Education. Sore ini di episode keempat season kedua, udah total 8 universitas nih yang kita ajak ngobrol dan kita tanya-tanyain tentang kampusnya, programnya, lokasi, fasilitas, dan segala macamnya. Hari ini kakak kedatangan University Tunku Abdul Rahman atau suka disingkat UTAR. Ada dua narasumber. Perkenalkan dulu narasumbernya ya. Ada Dr. Robito Anur, Assistant Professor Faculty of Information and Communication Technology. Assalamualaikum Dr. Robito. Selamat petang, selamat sore. Selamat sore semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, the second speaker masih dari University Tunku Abdul Rahman juga. We have Miss Eng Jin Ling. Beliau adalah Assistant Manager Division of Program Promotion. Good afternoon, Miss Jin. Good afternoon. Hello. Oke, dan seperti biasa kita kedatangan narasumber yang paling utama nih. Paling utama, enggak deh. Paling utamanya Yutar. Ada Enci Megat, beliau mewakili EMGS, Education Malaysia Global Services, yang merupakan badan yang bertanggung jawab mempromosikan pendidikan di Malaysia atau universitas di Malaysia dan mengurusi visa-visa kalian nih mau kuliah ke Malaysia. Enci Megat, Assalamualaikum, selamat petang, how are you? Waalaikumsalam, selamat petang, apa kabar semua? Terima kasih. Sehat, alhamdulillah. And lastly, kita punya anggota baru nih, ada Kakak Inun Farihah yang juga barengan sama kita mewakili EMGS. Halo Kak Inun. Okay, so without further ado, I would like to give the floor to Encik Megat untuk sedikit menjelaskan why you have to pick Malaysia as your higher education destination. Particularly, kenapa harus ngedengerin mengenai UTAR. Oke, Encik Megat, silakan. Oke, terima kasih Miss Kiki, terima kasih juga kepada Dr. Rabita dan Miss Jin from UTAR. Oke, sebelum saya mulakan saya punya perbicaraan pada petang ini, saya akan share dulu saya punya slide. Oke. Okay, Miss Kiki, can you see my slide? Yes, can. Okay. Welcome to Education Malaysia Global Services. Apa itu Education Malaysia Global Services? EMGS. Kemarin saya bagi tahu EMGS, engkau mahu genggam sarjana. EMGS juga. Okay, tapi ini lain. Apa itu EMGS? Okay. Okay, EMGS adalah badan usaha yang didirikan oleh pemerintah Malaysia, iaitu Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia. Visi EMGS iaitu mempromosikan pendidikan tinggi Malaysia dan membantu pelajar-pelajar internasional yang belajar di Malaysia. Itu visi EMGS. EMGS juga terlibat dalam pengurusan visa pelajar internasional yang akan belajar di Malaysia. Okay. Itu berkaitan dengan sedikit mengenai EMGS. Okey, belajar di Malaysia. Kenapa kena belajar di Malaysia? Kenapa pelajar harus memilih Malaysia sebagai destinasi untuk belajar? Okey, di sini ada slide mengenai peringkat di dunia mengenai Malaysia secara ringkas. Okey. Boleh lihat di situ peringkat 1 untuk pendidikan tinggi, peringkat 2 kota paling ramah, Kuala Lumpur, peringkat 2 kota pelajar paling affordable, okay.
Kuala Lumpur juga dinobatkan sebagai paling ramah. Saya pun baru tahu paling ramah ni. Peringkat ke-50. Okey, boleh lihat di situ. Saya tak nampaklah slide di sini, tak nampak full. No worries, we can see it full. From my side cannot full. Okay. Now I can see full. Peringkat ke-22 dunia sebagai negara dengan tingkat ekonomi paling kompetitif. Okay. 5 universitas Malaysia berada di peringkat 50 di dunia. Okay. Peringkat ketiga di Asia. Alasan belajar di Malaysia. Okay, yang ini. Ini suka saya ringkaskan ya. Belajar di Malaysia dengan menggunakan 3T. Terjangkau, terakui, tetangga. Okay, 3T. Okay, kalau lihat di situ, di slide itu, universitas kelas dunia terkemuka dalam pertumbuhan industri dan stability dalam politik. Pendidikan yang diakui, yang saya sebutkan tadi terakui ya. Pendidikan Malaysia ini diakui oleh pemerintah Malaysia dan diakui oleh pemerintah Indonesia. Yang itu yang penting. Bila diakui oleh kedua-dua, jadi kalau belajar di Malaysia itu tak perlu khawatir untuk kalau dah habis belajar nanti nak kerjanya gimana. Tak perlu khawatir. Okay. Universitas mereka di Malaysia juga berada di posisi tinggi di peringkat di dunia. Termasuklah UTAR yang bersama dengan kita pada hari ini. Okay. Lokasi yang strategis. Akses mudah, jaringan yang berkembang baik, mudah berhubung dengan tujuan global dan regional. Kita dekat dengan Singapura, dekat dengan Thailand dan dekat juga dengan Indonesia. Itu yang saya sebutkan tadi, tetangga. Okay, jadi saya akan pergi lebih lanjut di situ nanti. Bahasa Inggeris yang digunakan secara meluas. Di Universitas Malaysia kebanyakannya menggunakan bahasa Inggeris sebagai medium untuk belajar. Jadi penggunaan bahasa Inggeris ini adalah baik dan bagus untuk belajar, untuk bila dah habis belajar nanti, untuk bekerja nanti. Modern dan progresif. Okay. Kita mempunyai jaringan transportasi yang berkembang baik dan terjangkau. Kalau belajar di UTAR tu jangan risau. Nak pergi ke kelas mudah, gampang. Kita ada LRT, ada MRT, ada bus, ada Grab. Macam kalau di Indonesia ada Gojek kan, di sini pun ada Grab. Jadi tak perlu risau. Terjangkau. Wang kuliah dan biaya hidup di Malaysia lebih murah dan lebih rendah. Nanti saya juga akan pergi lebih lanjut nanti untuk terjangkau ni. Moden, tenang dan aman maju. Okay, negara Malaysia merupakan negara kelima paling aman di Asia menurut Global Peace Index pada tahun 2019. Gaya hidup dinamis. Ni untuk orang-orang muda ni, gaya hidup yang dinamis. Hotspot pariwisata yang pantai yang indah, hutan yang sejuk serta kaya dengan keanekaragaman. Okay? Ada diversity maksudnya, pelbagai. Kita mempunyai culture yang diversity, kita mempunyai makanan yang diversity. Malaysia ni kita kalau lihat orang kalau pariwisata tu biasanya sebut Malaysia truly Asia. So kita ada Muslim, kita ada orang Melayu, kita ada orang Chinese, kita ada orang India. So diversity itu menarik. Okay. Masyarakat multi budaya dan syurga makanan. Jadi kalau makanan ni jangan khawatir lah. Saya rasa kalau belajar Indonesia, belajar ke Malaysia, belajar di UTAR, tak perlu khawatir untuk culture shock dengan makanan. Ada nasi padang pun ada di Malaysia ni, boleh cari, boleh jumpa. Tapi kita punya makanan yang lain-lain pun macam nasi lemak. Kalau di Indonesia mungkin panggil nasi uduk. Jadi ada, jangan khawatir. Ini biaya hidup yang disebut tadi terjangkau. Okay. Kalau dilihat di situ, di slide itu, akomodasi sewa apartmen untuk berdua ya, sekitar $50 sebulan. Sekitar berapa tu? RM300 lah. RM300 lebih kurang 1 juta. Tergantung tempat ya, sebenarnya tergantung tempat. Kalau mau dekat dengan LRT, dengan kemudahan-kemudahan yang banyak, mungkin sedikit mahal. Kalau di Kuala Lumpur mungkin mahal. Kalau hostel itu memang saya percaya, memang ada hostel yang sekitar 1 juta ataupun kita boleh kira 3 juta ke 4 juta untuk 1 semester. Nanti kita mungkin dapat lebih lanjut nanti daripada UTAR, berapa akomodasi dari UTAR untuk kalau di hostel UTAR.
Tapi kalau sekitar, kalau ambil kosan ya, ambil bilik, ambil rumah masih boleh dapat sekitar, kalau di Selangor itu, Selangor pun tergantung tempat. Kalau di kota-kota di Selangor itu, kalau akomodasinya sekitar 4 juta ke 5 juta. Jadi kalau rumah itu bisa duduk sampai 4-5 orang. Jadi boleh share. Kalau lebih-lebih boleh masak, ada lebih privacy lah kalau duduk di luar. Okey. Angkutan umum. Ini angkutan umum. 20 ke 30 dolar per bulan. Ini angkutan umum kalau naik Grab, mau pergi belajar sekitar 1 juta. Sebenarnya ini juga tergantung pada pelajar. Kalau dia banyak keluar, banyak pergi pariwisata, pergi tempat yang lain-lain, pergi ke mall apa semua, mungkin lebih tinggi lah angkutannya. Tapi kalau kita lihat ya, bensin di Malaysia ini sekitar RM6,000, RM1.70. Kalau dengan Indonesia mungkin berapa ya? Berapa Kiki di Indonesia bensin? Bensin itu ada yang 9 ribuan, the average di 9 ribu ya. Saya pernah berbicara dengan anak Indonesia yang udah wisata satu Malaysia. Wow. Wisata satu Malaysia sebab bensinnya murah, sewa mobil murah. Jadi mereka, saya pun belum wisata, belum pusing satu Malaysia, tapi udah ada yang anak-anak dari Indonesia yang belajar di Malaysia ini udah ambil kesempatan dari Perlis sampai ke Johor, sampai ke Sabah dan Sarawak, mereka sudah sampai. Jadi untuk angkutan, bensin itu masih rendah. Okay, gaya hidup ni pun sebenarnya saya subjektif, masih tergantung pada anak-anak. Kalau anak-anak yang pergi, kalau di sini ya, kalau kita lihat comparisonnya, kalau bioskop, kalau tengok wayang itu sekitar RM2 itu sekitar RM30,000 lah. Kalau tengok ke bioskop. Kalau tengok bioskop setiap hari mungkin lain lah. Tapi kalau tengok sebulan sekali, rendah lah, okey lah. Jadi ini adalah terserah kepada kebijaksanaan pelajar lah, ya, kepada keuangan, bagaimana menguruskan keuangan. Okay. Asuransi ni biasanya kalau dah masuk belajar ke Malaysia harus daftar asuransi dengan EMJS. So jangan risau. Paket telefon ni, yang ni pun very subjektif. $10 ataupun lebih kurang RM30 ke RM40, RM40 lah, RM40 sebulan. Tapi kalau anak-anak Indonesia ataupun pelajar Malaysia, pelajar Indonesia ni banyak telefon sana, telefon sini, banyak sangat teman, mungkin beda harganya. Ataupun telefon family, setiap hari tu satu kali tak cukup call, mungkin tiga kali call lah. Jadi biayanya lain lah. Okey, ini cucian 10 kilo sekitar RM8 untuk 10 kilo baju. Makanan ya, kalau saya dapat lihat, kalau kita lihat di Indonesia, kalau nasi goreng atau nasgor, kalau di Selangor tu dekat dengan Utar tu, saya yakin dan percaya masih boleh dapat RM6 ke RM5 boleh dapat nasi goreng. Kalau saya dulu pernah pergi ke Jakarta, nasgornya sekitar RM30,000 ke RM40,000, itu sekitar RM10 ke RM12 lah kalau di Jakarta lah. Betul ke Kiki? Benar. Benar. Betul, nasi gorengnya itu nasi goreng gerobak ya, bukan nasi goreng restoran loh. Ini nasi goreng restoran masih bisa dapat yang RM7 ke RM5. Masih, saya percaya di Selangor ada. Okey, ni membuka rekening. Hanya 60 USD, saya pun tak nampak ni untuk setoran tunai. Sekitar 60 USD itu dalam 60 kali 4 dalam 300 lebih lah, RM300, 1 juta ke 2 juta. Okey. Ini tuition fee. Kalau tuition fee, kalau kita nak compare dengan negara seperti Germany, Kanada, France, USA dan UK, boleh lihat di sini. Belajar di Malaysia ini lebih bukan hanya terjangkau, tapi yang paling penting kualiti. Turut ada kualiti. Utar juga mempunyai ranking yang baik. Okey, ini kalau dari Kuala Lumpur mahu ke Medan, hanya 1 jam. Ini yang saya sebutkan tadi, tetangga kita ini dekat. Jadi RM300 ke RM500 itu PP ya, pulang pergi. Masih dah dapat pergi balik two way.
kalau ke Kuala Lumpur ke Jakarta 1 jam 40 minit, itu sekitar 500 ke 700 ringgit, sekitar 1.5 juta ke 2 juta lah boleh dapat pulang pergi. Ada kadang-kadang boleh dapat lebih murah. Tapi itu sebelum pandemik lah. Sekarang ni saya harap masih lagi AirAsia dapat menawarkan harga yang rendah macam tu. Ada promosi yang Kota Kuala Lumpur. Ini kota-kota Kuala Lumpur kalau lihat, Petronas Twin Tower, PNB Tower, Razak Exchange Tower, Menara Kuala Lumpur. Kalau dari Selangor ke Kuala Lumpur itu sejam lah. Kalau dari Utar tu berapa ya? Kalau saya boleh tanya Miss Jin, kalau dari Utar mau ke Menara Kuala Lumpur itu berapa minit boleh sampai? Berapa minit? 1 jam kot. 1 jam. 1 jam dekat aja tu. Kalau letak sebelah nanti kamu tak belajar, kamu hanya pergi ke Petronas. Jadi bagus juga kalau 1 jam tu. Okey, bekerja sambil belajar. Ini mungkin banyak yang tanya. Okey. Mahasiswa international hanya diperbolehkan bekerja tidak lebih daripada 20 jam per minggu selama waktu liburan yang berlangsung. Okay, jadi pelajar hanya dibenarkan untuk bekerja selama 20 jam waktu liburan, ya, maknanya semester break baru boleh bekerja. Kenapa kita kuatkuasakan peraturan seperti ini daripada pemerintah? Sebab kita nak anak-anak ataupun pelajar yang belajar di universitas ini GOT, graduate on time. Kita tak nak nanti kalau belajar lepas tu kerja tak fokus, hilang fokus. Jadi banyak yang lebih bekerja daripada belajar. Tapi jangan khawatir, kalau dah habis belajar, bekerja setelah lulus, itu terbuka luas. Kalau ada anak-anak daripada ataupun pelajar yang dah graduate international student yang nak bekerja di Malaysia, boleh. Itu tak ada masalah. Jadi itulah sebab kenapa kita melimitkan, kita menghadkan pelajar untuk bekerja. Ini adalah Gunung Kinabalu di Sabah. Saya dah sampai 2 kali. Kalau lihat di situ oleh Leo Indonesia, biaya hidup di Malaysia lumayan rendah dan sesuai internasionalnya sangat terasa. Walaupun jaraknya ke kota saya Medan hanya 1 jam, macam saya sebut tadi, 1 jam aja dari Medan, betul kan? Namun kamu akan merasa seperti sedang berada di Universitas Internasional di sini. Kalau belajar di Utar itu kamu akan belajar diversity, kamu akan lihat pelbagai orang. Kamu akan jumpa macam-macam orang, kamu akan jumpa daripada orang Chinese, orang India, orang Indonesia, dan saya pasti ada pelajar-pelajar internasional lain di Utar. Ini 10 hal yang tidak boleh dilewatkan kalau dah sampai ke Malaysia. Okay. Menara Petronas, jangan lupa kalau dah sampai ke Malaysia, jangan lupa nak pergi sana. Tapi janganlah setiap hari macam saya cakap tadi. Kamu harus pergi belajar, harus fokus pada study. Okay. Liburan singkat ke Genting Highland, itu pun dekat aja dengan Utar, tapi harus naik ke atas. Kita juga ada tempat-tempat menarik, tempat-tempat warisan dunia UNESCO, seperti di Penang. Kita ada yang terkenal sebagai Mutiara Timur, Pulau Mutiara kalau Penang. Kita ada juga Melaka. Jangan lupa untuk ke tempat-tempat warisan dunia UNESCO. Mendaki Gunung Kinabalu, seperti pelajar yang bernama Leo tadi yang nak naik ke sana. Bukan senang nak naik ke Gunung Kinabalu ni, harus bermalam di sana. Tapi kalau dah dapat naik, kepada pelajar-pelajar yang suka adventure, saya sarankan pergi ke Gunung Kinabalu. Kalau lepas exam, okay, dapat markah tinggi, naik ke Gunung Kinabalu, jerit di atas itu, bagi tahu, okay, saya sudah berjaya menawan Gunung Kinabalu dan dapat markah yang tinggi. Okay, menyelam di pulau-pulau, jangan lupa, kita banyak pulau di Malaysia. Malaysia ni sama juga seperti Indonesia, kita adalah maritim, kalau kita mempunyai maritim yang besar, tapi Indonesia lebihlah, mereka mempunyai ribuan pulau. Tapi Malaysia juga tidak kurang, kita ada juga pulau seperti Langkawi, Pulau Redang, Pulau Perhentian, ya. Okay, menikmati rekreasi malam di Golden Triangle, ini dekat dengan kota Kuala Lumpur. Menikmati taman-taman rekreasi tematik, kita ada macam-macam taman-taman tematik. Kita ada Sunway Lagoon, Bukit Merah Town Resort, sama seperti Genting Highland tadi. Okay, selain itu Pulau Bebas Bia, pulau apa tak ada cukai lah. Okay, seperti Langkawi bebas cukai. Kalau Malaysia kita panggil bebas cukai, kalau Indonesia bebas biaya.
Okey, itu saja dari saya. Kalau ada apa-apa pertanyaan lanjut, sama ada mau tanya pasal UTA ataupun mau tanya pasal EMGS ataupun ada masalah, kalau ada masalah untuk visa, bisa email kepada saya megat@educationmalaysia.gov.my ataupun kepada norman@educationmalaysia.gov.my. Terima kasih dan saya kembalikan kepada Miss Kiki. Oke, terima kasih Encik Mega tentang informasinya mengenai Malaysia and why you have to pick Malaysia as your higher education destination nih. Ada beberapa poin penting yang kakak pengen highlight balik nih. Selain harganya yang terjangkau, ya aku yakinlah kalau itu mah kalian udah familiar pasti ke Kuala Lumpur mah mungkin udah beberapa kali ya. Jadi tahu nih kalau ke Malaysia itu memang harga-harganya, makanannya, transportasinya, lingkungannya itu emang mirip-mirip sama Indonesia dan biayanya malah beberapa aspek lebih murah. Tapi yang paling penting adalah tingkat keamanannya. Nah, itu satu poin yang harus juga kakak highlight balik karena orang tua nih pasti senang dengarnya. Artinya kalau kita berada di ranking kelima Global Safety Destination untuk tujuan pendidikan, artinya kan tingkat kriminalnya rendah dan juga kondusif gitu situasinya untuk sekolah dan merantau. Nah, jauh dari orang tua. Betul nggak, Cik Megat? Betul-betul. Kalau Nah. saya sebagai orang tua yang ada anak-anak, nak hantar belajar ke luar negara, pasti saya akan cari tempat yang aman, selamat, dan yang paling penting kalau saya sebagai orang tua senang nak pergi melawat anak-anak saya, nak pergi tengok. Jadi kalau ke Malaysia ni senanglah, anaknya dekat. Mungkin sebenarnya alasan ibu bapa itu bukan nak melawat anak, tapi sebenarnya nak wisata. Jadi datang ke Malaysia. Begitu. Melawat sambil berwisata. Orang tua pun kalau mau ke Malaysia nggak perlu visa ya, cukup beli tiket. Betul. Aja cari tiket-tiket promosi, harganya bisa jauh lebih murah daripada destinasi-destinasi yang lainnya. Cukup punya paspor. Nah, itu tuh berapa poin-poin penting dan kenapa memang belakangan ini harus diakuin Malaysia ini lagi ibaratnya tuh lagi hot-hotnya, lagi laku-lakunya nih. Like everybody is looking at Malaysia as tujuan mereka bersekolah. Oke, sekarang Malaysianya udah makin yakin, tinggal universitasnya nih. Kita universitas mana ya? Ternyata ada banyak ya universitasnya di Malaysia. Oke, sore ini kakak akan mempersilakan Miss Jean dari University Tunku Abdul Rahman yang akan mempresentasikan mengenai UTA. Oke, Miss Jean, the floor is yours. Thank you, Miss Kiki. Okay, let me share my slide with you. Okay, can everyone see my slide? Good. All right. Okay. So let's proceed. Okay. So as just now, Encik Megat has already shared most information about Malaysia. So I will just skip this part as his explanation is more detailed. Okay. So we'll look into why UTA. Basically, UTA, we have two campuses in Kuala Lumpur, Sungai Long, and another one in Perak, Kampar, Perak. I will share our campus view with you in my later slides. All right, so I would like to highlight to you about our student club and societies. We have about 78 student club and societies, including academic and non-academic clubs. Also, we offer more than 110 programs from foundation to undergraduate as well as postgraduate studies. So we also offer 295 million volumes of books, publications, and online resources for students to view and read in our library, right? So up to today, we have 22,000 active students at both of our campuses, and all these students come from 44 economics. All right, so since our establishment in 2005, we have 64,000 alumni, which they are all working at all parts of the world now. Okay, so most important,
we'll talk about the ranking. Let me highlight to you about our rankings. So we just talk about the recent ranking about Utah. So based on the Times Higher Education ranking, we are ranked at the range of 501 to 600 under the World University Ranking for 2020. So apart from that, we look into the QS World Ranking for 2020. The QS World Ranking, we are placed at 801 to 1000. And also, we are also awarded for the QS Graduate Employability Rankings, ranked at 251 to 300. So comparing the Asian countries, universities, QS rank, we have 181, we are ranked at 181. And for Times Higher Education, Asian ranking, we are ranked at 111. Okay, so for more information about our rankings and other awards received by the universities and the faculties can be viewed from our official website, study.utah.edu.ny. Okay, so what is so unique about our university? So our university, we achieve and we receive world recognitions, and all our programs are well recognized by professional bodies as well as all parts of the world. We do have student exchange programs and also mobility programs with our partner universities from all over the world, including Indonesia as well. So comparing our fees to other private universities in Malaysia, we offer an affordable fees. So actually everyone can study in Utah. Our fees is relatively low, which I will also share later for the price range for each program. So for our students, they receive global exposure because we have a lot of activities, soft skills, and also inbound and outbound programs for students to join in, as well as the industrial exposures. Okay, so the learning environment in Utah is actually very good. We have professional lecturers. They have experience in the academic as well as the industrial, so they can share with our students how is it like when they work and so on. All right, so this pathway shows you how and what would your life be as a student with Utah. So after registering with Utah, you go through the orientation and so on. And then during the academic program, most probably for a degree will be 3 to 4 years. You can join clubs and societies as well as activities like sports and all those, which are available at both at our campuses. And all of our students are advised to attend this Utah Soft Skill Development Certificate Program, which allows students to develop their soft skills and also critical thinking, which will help them in the future. Students can also join in our Peer Helper Program, Utah Ambassador, as well as student bodies such as Student Recruitment Council and all those, which can also help them develop their leadership skills and also to be a part of the student bodies and also represent the universities in our university level activities. Apart from that, they can also join student mobility program, undergraduate research schemes. Of course, at the end of the academic year, they will have to go through 1 semester of industrial training. So once they graduate, they become a Utah alumni, attend the convocation, and also there are also some benefits for our Utah alumni when they further studies or when they go back to their home country. Okay, so this is 2 campuses that I've mentioned. We have 1 campus in Kampar, Perak, and another city campus in our Sungai Long, Kajang, Selangor. So it's just very near from KLIA for our Sungai Long campus, and for our Kampar campus is about 2.5 hours drive from the airport. Okay, so we will have a look at our campuses. So these are some of the sceneries captured at our Utah Kampar campus. All right, so let me provide you a brief explanation about our sculptures of Confucius and Einstein. This is our proud sculpture of the Confucius and Einstein that represents the
the fusion of Eastern and Western culture and the merging of both technologies and also philosophies from the both Eastern and Western. So this Tun Ling Lexic Hall will be the Grand Hall, the hall where we held most of our important activities like convocations and university level. Like earlier, we have this Asian Science Camp held at our university hall, University Grand Hall. Right. So okay, our Utah facilities. These facilities are available at both campuses. Of course, the library, lecture theaters, gym room, and all these standard facilities where we provide to our students. So because our university, we offer Chinese medicine, physiotherapy, nursing, medical program as well. So we do provide a mock lab and facilities for them to practice their program and also to do some trainings and so on. Okay, so Utah offers 119 programs ranging from foundation, degree, master's, and PhD. So I believe for Indonesian students who graduate from the SMA and Ujian Nasional, they will go directly to a bachelor's degree depending on their qualification. All right, so apart from the academic programs, we also offer short courses such as the English Enhancement Program, Immersion Program, Culture Immersion Program, and so on. Okay, so I will just go through these few slides very quickly because it shows all the programs that we offer in Utah. So for foundation program, we only have foundation science and foundation arts. And for degree, we have programs in the accounting and business economic field. Natural science, mathematics, process management, agriculture, arts and social science, as well as Chinese studies. We also offer creative industry, design, engineering and technology, information communication and technology, where Dr. Robitu is from, her faculty, life and physical science, as well as medical and health sciences that I've mentioned earlier. So for our postgraduate programs, we actually have 3 types of postgraduate programs that the students can choose from: coursework-based, mixed mode, as well as research-based. So for coursework, meaning that students will have to attend classes, and then for mixed mode is that students will have to attend class as well as a final year thesis, and for research will be fully on research. Basically, for every field of studies, we do offer a program either in research or in coursework mode. Okay, so talking about affordable fees. So this is what this is the fees that Utah offer for our foundation, undergraduate, and postgraduate programs. So in the English enhancement programs are offered to students who do not have IELTS at the point of registration. So if they already have IELTS or they are from IGCSE and so on, they don't have to go for this English program. So Indonesian students with SMA results minimum 66 points, they will go directly to undergraduate. So for the whole 3 years program, it's only 13,500 USD for 3 years. Okay, so for engineering, of course, it's slightly higher because it's 4 years. All right. Okay, so let's talk about the living expenses in Utah. So these living expenses is calculated based on the both campus, Kampar and Sungai Loh. So for our Kampar campus, because it's away from the city, so the living cost per month is slightly lower as compared to Sungai Loh. So we just put a range for the students to estimate their budget. It's about 800 to 2,000 per month. So if we count in USD, it's just 200 per month. So it's quite affordable. So as we all know, all international students, they have to apply for the student visa to study in a university.
So this is standard fees depending on your nationality. First year will be 2,200 and annually